जय जगन्नाथ सांग मैंने आज फ्रेश यही नुआ फ्रेश वीडियो रे आज आगर मु मो भौणी सहित भेट करेबी। तो गीत गाइल टमाटो गुड़ाक सब पचिगला ना कौन दुटा टमाटो अच्छी बीन्स एठी गुटे टमाटो अच्छी ये गोटे पाची जाइए नहीं जा चल अगर बैगण बड़ी को जीवा देखो मैंने ये सब फूल गछ अच्छी सब भेंडी गछ लगाई बोजी बोजिका लगा सब कौन हम के जाने गछ लगे ना तार आरंभ हो गला घास ये सब घास सब उठिले एठी हमर गोटे बाड़ी थिला अवस्था ना जोड़ी गला पानी हमर ए होचन आपुल गछ जोड़ी गला पूरा जली जली गलानी आपुल गछ एटा आज तो गोटे पानी दवा पड़े ऊपर ओढ़ी पानी दवा एठी दीटा बाईगण उठी जंदी बाहर गछंदी पोक लगी जाऊँ बैगण गुड़ाक कत लगे एठी दीटा सेठी दीटा एठी दीटा अच्छे ए टाण टाण लगुच बैगण गुड़ाक जे एठी गोटे बैगण ये छुटिया बैगण गुड़ाक एठी गोटे बैगण अच्छी एठी गोटे सेठी गोटे लाडू लो लाडू धरिकी धरिकी छिड़ा हो ये आसे एटी बैगण आइले धर 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 एटा से रेडियम बोधे खराब हो गला रेडियम पेड़ा गछर पेड़ा है पेड़ा गछर पेड़ा है दीटा पेड़ा है फुल फुल होती सब अच्छा हेले ये बैगण कौटी बहुत गुड़ा बैगण है बहुत दिन है थुआनी के बड़ बड़ बैगण सेटा सब पोक लगी जाइए रखिदियो घंटू रखिदियो हमेशा रखिदियो तो जेजेमा टे देख जेजेमा टे देख जेजेमा आइले पाचला टमाटोटा नहीं आसिल ना एठी जेजेमा पूरा पाचिला टमाटो धरी बुलुचंदी गली पड़ले जेजा कौन खबर कुछ भल भल अच्छा तो आज जेजेमा कौन तो बासन कौन तो बासन टेस्ट बासन टेस्ट आज केते बड़ा बैगण हेची केते बैगण तो जगह धरबनी चलते आमे भी जीवा तुलिया ये तो दी गुटे ए लाडू नु बोलू गुटे बैग नहीं आसीबो आई लव यू टू जा सीढ़ी ना है किसी सब कहते आम गचर काढ़ले आगला हाइट गुटे देखो से दी जन पलैले आ जनकर ड्रेस टे कि छाड़ देखिके जाओ कड़े गले ये गोटे बैगन थी ये गोटे बैगन
ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ। ଗଛରେ ବାଇଗଣ ବି ସବୁ ପଚିଗଲାଣି ରହି ରହି। ଏଇ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣଟେ ପଚିଲାଣି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, କାଟିବ। ବାଇଗଣ ଭରପୁର, ପୋକ ଲାଗିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କଣ? ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ତିନିଟା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ଡେମ୍ଫି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦିଟା ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ଡେମ୍ଫି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ଦିଟା ଆମେ ଯିବା ବୁଝ ରଖିଦେଇ ଆସିବା। ତା ରଙ୍ଗର ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାଟା ବୋଧେ ଧଳା ବାଇଗଣ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ଦିଟା ଗଛ ଲାଗିଛି ଧଳା ବାଇଗଣ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତିକି। ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଧଳା ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ। ଧଳା ବାଇଗଣ ଆହୁରି କେତେ ଅଛି ବାଇଗଣ ଏଠି ଟିକେ। ମଣିଷ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ? ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିଲେ। ରାୟ ସାର୍ ଆସିବେନି? ରାୟ ସାର୍ ସୋମବାର ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ହେଇଠି ଗୋଟେ। ଆଜି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା? କାଲି ଆସିନଥିଲେ। ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଜୁତା, କୁକୁଡ଼ା ଏଠି କଟର କଟର ବସିକି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାର। ଆଜି ଗରମ ବହୁତ ଜୋରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଦିଟା ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରିଲା। ପାଛିଆରେ ହେଇଗଲା ଧରିଲା। ଦି ଭଉଣୀ ଦିଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଅ, ଦେଖିପାରିବେନି। ପପେୟା ଗଛର ଅଧାରୁ ପପେୟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପୁଣି ଉପରକୁ ଟିକେ ହେଇଛି। ହାତ ପାଇବନି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପପେୟା ଗଛ। ବିଲ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସବୁ ବହୁତ ଘାସ ବି ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଯେତେ ବି ସଫା କଲେ ବି ପୁଣି ସେମିତି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକ, ମମି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପାଚିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବି ପାଚିଛି। ନିଅ ଏଇଟା ନେଇକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ। ତମେ ଏଣେ ଆସନି, ପଡ଼ିଯିବ, ପଳାଅ। ବିନ୍ସ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନର ଥିଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବିନ୍ସ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସଫାସଫି କଲେ ଲୋକ ଡାକିକି ତେବେ ଯାଇକି ଏଥିରେ କିଛି ଗଛପତ୍ର ଲଗାହବ। ଖରା ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ବି କିଛି ଗଛପତ୍ର ଲଗାହବ। ଏତେ ଖରା କରୁଛି, ମଣିଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ତ ନଜାରା ଦେଖିଲେ।